Ok, muy bien. Estamos de regreso con otro video más de Hogwarts Legacy. Vamos a hablar con el profesor Fig después de haber visto ese recuerdo y haber entrado en la sección prohibida de la biblioteca y haber encontrado ese libro. Así que aquí está. Vamos a empezar a ver qué conversación tenemos con él. Oh, wow, tenía que esperar hasta la mañana. ¿Qué es esto? Ok. Ah, rayos, ¿quién está aquí? Cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrok, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Perfecto. Así que vámonos de aquí. Completa misiones principales. Vamos a ver. Debe desbloquearse algunas otras misiones. Leer correo. It's ¿Qué era? time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Sí, debería ir pronto a practicar. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Wow, ok. Nathy acaba de enviarte una lechuza mensajera que solicita que se reúnan en Bajo Hogsfield, una aldea. Ok, déjeme ver eso en el mapa. No lo voy a hacer inmediatamente, pero ¿dónde es esto? Toca mapa del mundo. Ok, ¿dónde está esto? Este es el mapa. La mayor parte del mapa está cubierto por la niebla que reduce lo que puedes ver. Ok. Las aldeas son pequeñas comunidades del pueblo. Ok. Esta aldea, supongo que está debajo, es
Bajo Hawksville, las aldeas brindan nuevas oportunidades a los vendedores, llamas flu, misiones secundarias y colecciones. Genial, eso es lo que quería también, empezar a desbloquear. Vamos a salir de aquí. A medida que exploras, se quitará la niebla y se mostrará más en el mapa, que mostrará más oportunidades como aldeas, mazmorras, campos de bandidos. Have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Ok, genial. Una más entonces. Vamos a abrir entonces las misiones. Déjenme ver, ya tenemos bastantes. Vamos a ver qué es esto. La chica, ¿qué es esto? Nati, ok. Herbología, ir a la clase de herbología. Deberíamos ir a la clase de herbología. La tarea, la segunda tarea para... Ok, Expelliarmus. Oh, genial. Varitas cruzadas nos dan apariencia. Genial. Y después habla con Lucan. Ajá, el club de varitas. Combinación de hechizos practicados. Entiendo, esto es para practicar esas cosas. Ok, esto lo puedo hacer junto en el mismo momento que vaya. Pero honestamente quiero ver lo de herbología. Es otra misión que podemos hacer. Vamos a ver qué tan largo queda esto. Parece si queda un poco largo. Es más, algo que es cierto, no hago nunca en realidad, es moverme usando el mapa. Porque no se supone... Ok, si esto... Ok, más bien yo estoy ahí. Ok, estoy loco yo. Vamos a ver. Esta parte, el anexo a la biblioteca. Puedo tal vez... Ajá, porque ni siquiera he desbloqueado el invernadero. Ok, entiendo. Voy a ir aquí. Ok, muy bien. Estoy camino ya al invernadero. Vamos a ver. Supongo que así se llama la zona donde está la clase de herbología. Sí, sí he pasado aquí haciendo... buscando cosas. Pero creo que no había descubierto la flama esa. ¿Dónde está esto? Ok, las raíces gigantes llegan tan profundo que se enredan de manera tan complicada como las mazmorras de la escuela. El árbol este. Ok. Sí, creo que no había desbloqueado esto. Creo que no había desbloqueado. Off on another adventure, are we? Ok. Y aquí está... Ajá, este es el aula de la herbología. Ok. Vamos a hacer esto. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo!
sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Vamos a ver. Rayos. Revelio. Hippogriffs like not grass. Una sola vez me va a robar todo. Hay otras plantas. Va a robarme todo. Hay otra. Ah, no, esa está afuera. I think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. ¿Qué dice esta? Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Ok. Hablemos con ella de una sola vez. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Casi pierdo el oído. I'll say. I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle Qué arrangement. genial, déjame ver Necklace esto. fancy or roses? Ok, aquí está ella. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Ok, muy bien, interactuar. Ok, tenemos que seleccionar las semillas disponibles para empezar a plantar. Ok, obviamente solo estas. El díctamo, 10 minutos para que crezca. Las hojas de esta hierba se usan en la poción herbovitalizante. Puedes comprar semillas y puedes cultivarlas en macetas de cualquier tamaño. Esta planta puede producir más si le agregas fertilizante. Creas fertilizante conjurando un compostador de estiércol. Ok, listo. Salgo de aquí. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Ok, muy bien, déjeme ver. ¿Con quién tengo que ir? Ok, no. Tengo que salir de aquí. The edges mustn't curl and... Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. ¿Qué por aquí? Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. Soy famoso. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And Hufflepuffs too. At least you did. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. A llevarme todo. Revelio. ¿Qué es Go esto? on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry, Nurse Blaney put it back on.
Trust me, you do not want to go through that. Ok, tengo que agarrar uno de estos, ¿no? Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. ¿Saben qué? Como me las dan gratis, voy a llevarme todo. Un par, no, todo. ¿Cómo lo tiro? Ataca. Ok, dice, mantén tap. Y toca para abrir la rueda de herramientas. Asignar las colas masticadoras chinas. Luego toca tap. Ajá. Para usar las herramientas que se asignan. Vamos a ver, tap. Selecciono esto. ¿Verdad? Suelta para equipar. Ajá. Y ahora ¿cómo lo tiro? Con tap. No sé. Oh, sí. Look at that. They'll trample anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Interesante. ¿Podrían ser mutes? Claro. Ya lo estaba imaginando. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. ¿Qué? Vuelta a clases. I'll see you back in class. Revelio. Aquí sonó algo. Ya hay una página, eso es. Vamos a ver esto. Ciruelas dirigibles. Fruta anaranjada con forma de rábano flota boca abajo mientras crece. Se cree que aumenta la capacidad de aceptar lo extraordinario. Si no me equivoco, habían unas de estas que parecían, no sé si es este mismo árbol, pero en uno de las películas de Harry Potter aparecía uno de estos árboles. Si no me equivoco, era en la casa, afuera de la casa de Luna. Oh, miren esto. Oh, rayos, tengo que vender todo esto. ¿Por dónde bajaba yo? Ahora por el otro lado, ya entiendo. And with that helpful reminder as to why we should all... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. ñoño. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. La verdad no me importa mucho. Okay. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Misión completada. Herbología, genial. ¿Esto le falta qué? 3 minutos. Producción 5. ¿Qué eso quiere decir que produce 5 de estos? Porque todavía no entiendo si la única forma de obtener semillas es comprándolas. ¿Qué pasa si algo por aquí? Eso es otra zona, ¿no? Lumos. No, Lumos no, Revelio. Ajá, aquí hay algo. Uniformes. Carajo, tengo que vender todo ya. Necesito ver cómo carajos es que uno consigue más espacios. Creo que eran como unas pruebas de Merlín o algo así. Había leído. Ok, ¿saben qué? Déjenme ver si puedo hacer algo tal vez disponible en el mapa. Lo que recuerdo era lo marcado en negro. Eran cosas pequeñas que uno podía hacer. Escondite en el castillo. Vamos a ver esto. ¿Qué es esto? Parece que Duncan Hobhouse tiene un problema de...
me pregunto si puedo ayudarlo. ¿Qué carajos es esto? Y esto otro sería llaves didácticas. Parece eufórica sobre algo. Tal vez seguir esta misión. Pero moverme aquí, a la aula de transformaciones. Vamos a ver. Ok, muy bien, estoy de vuelta. Déjeme ver. Aquí era donde estaba ella. Keys are back. Aren't they brilliant? ¿Qué está hablando? Vamos a ver quién es. Nelly Oxfire. Ok, ni siquiera la conozco. Creo que no. Vamos a ver. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nelly, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Interesante. Vamos a ver. ¿Por qué no consigue las llaves? ¿Por qué la era? Ok, vamos a hacer Surely you'll esto. be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Ok, muy bien. Vamos a hacer esto. No tengo la menor idea cuánto voy a durar, pero al parecer tengo que ir allá, ¿no? Así que déjenme tratar de hacer esto y ver qué pasa con esas llaves de armario. Se supone que es solo una. O no, él ya dijo que habían varias, ¿no? Así que sí, déjenme ver si encuentro algo en esa torre de astronomía. Creo que no la he visitado, así que por lo menos no la he grabado. En ningún video ha quedado donde yo haya ido a la torre de astronomía. ¿Qué carajos? Todo se me fue al carajo aquí. Ajá, así que déjame subir allá. Es bastante cómico y la vista es bastante buena. Yo pasé por ahí recogiendo estas páginas de la guía y de esas cuestiones. Ven, aquí había esto. Uy, aquí está todo. No por ahora. Quizás en la próxima le ayudo. Aquí está. Aquí es donde inicia la torre esta. Bastante vacilona. Aquí está. Como les digo, la vista es bastante buena. Esta torre. Y está este pasillo pequeño y después más escaleras. Rebellion. Oh. Escucho algo. Exacto. ¿Dónde está Rebelio? Tapiz de Barnabás el Chiflado. En su ridículo intento de entrenar trolls para el ballet. Esa foto. Qué buena. Vámonos de acá. Así tiene movimiento y todo. Aplastado. Ok. Vámonos de aquí. Sí, prácticamente todos los lugares hay que estar tirando Rebelio y escuchar si suenan esas campanas pequeñas. Ok, la torre. Exacto. Creo que entonces no había llegado hasta aquí. Pero la verdadera torre está por aquí. Oh. Ok. Oh. Ok, tengo que seguirla. No puede ser. La voy a perder. ¿Dónde? Oh, ok. There's the cabinet. How do I get this key in there?
Exactamente. An old coin. Perhaps Nelly knows what it means. Ficha de la casa. Regresa con Nelly y trae la ficha. Ok. ¿Saben qué? Déjenme transicionar cuando llegue con ella para hablar de esto, lo que encontramos en ese armario. Así que denme unos segundos y vuelvo enseguida. Ok, muy bien. Estoy de vuelta. Vamos a hablar con ella a ver qué dice acerca de lo que encontramos y de esa ficha que decía. Ficha de la casa, ¿no? Hello, Nelly. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Cofres de la casa. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Hufflepuff house chest. Ok, entiendo. Probablemente si hubiéramos entonces estado en otra casa, hubiéramos encontrado la ficha de la otra casa o las otras casas. Déjenme ver esto. Voy a moverme hasta donde está el dormitorio. ¿Dónde es? Por aquí. Sala común. Exacto. Voy a dejar acá y ver qué hay por ahí. Revelio. Ok, muy bien. Estoy de vuelta. Supongo que es este baúl. This must be my house chest. I just need to insert the token. Vamos a ver. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. ¿Qué? Quite a few by the look of it. ¡Wow! ¡16! Encuentra y coloca el resto. ¡Wow! 16. Ok, muy bien. Posiblemente eso vaya a ser algo que vaya a estar completando conforme vaya avanzando en la historia. Probablemente sí lo complete. Estoy intrigado. Me pregunto qué carajos hay ahí. Pero eso lo voy a hacer entonces, como les dije, conforme vaya avanzando en los videos y en la historia dentro del juego. Así que por ahora y por este video, hasta acá. En el próximo continuaremos con más de Hogwarts Legacy. Y como es costumbre entonces, pásenla bien, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.